Hare Krishna. So we continue with our seminar on raising children in Krishna consciousness. Budeme pokračovať v našom seminári o výchove detí vo vedomí Krišnu. And yesterday we discussed the Pauganda age. Takže včera sme hovorili o tom veku Pauganda. From 5 to 10. Od 5 do 10. We also mentioned something about Kumara. Sme zmiňovali niečo o Kaumare. From 0 to 5. Od 0 po 5. And it always should be remembered first that what is our mission in life. A vždycky by sme mali pamätať na to, že čo je naša misia v tom živote. That's why I'm stressing this in every lecture. A ja toto zdôrazňujem v každej lekcii. Our mission is to help those who are dependent on us to develop love of God. A naša misia je pomôcť tým, ktorí závisia na nás, aby rozvíjali lásku k Bohu. That they can be delivered from illusion of this world. Aby mohli byť oslobodení od tej ilúzii toho sveta. And of course, by this to be free from all suffering. A týmto spôsobom byť oslobodení od všetkého utrpenia. So if we provide our children everything, good education, good clothing, good financial support, a big house, and good husband or wife, everything, but if we don't give them bhakti, we push them into the abyss of suffering. Takže ak my dáme deťom ako to dobré vzdelanie, dáme im materiálne zabezpečenie, dáme im dobrých rodičov, dom a všetky tieto veci, tak ale ak im nedáme ale bhakti, tak vlastne tým zničíme ich život. So it's so important that we are focused on this one single mission. Of course, we should provide everything necessary, also material for their well-being. Že my musíme si pamätať, že čo je našou misiou, a samozrejme my tiež zabezpečíme aj všetky tie potrebné veci na to, aby pre ich dobro. But never we should forget that the true mission of our grihastha life is to live by the principles of devotional service and teach our family members to live according to the principles of devotional service. Takže nesmieme zabudnúť, čo je naša tá misia v tom grihastha živote, a to je žiť podľa tých princípov oddanej služby a učiť tie naše deti tiež tie princípy. So, one important aspect that we didn't cover so far is use of modern electronic devices. A jeden dôležitý bod, ktorý sme zatiaľ nezahrnuli, je používanie tých moderných elektronických prostriedkov. I have seen many times, not here but elsewhere, but maybe it's present also here, that I don't know, that children are playing with smartphones or tablets or these different PlayStations and such things. Čiže ja som to videl na veľa miestach, tu nie, možno, že to tu je, ale neviem o tom, že deti sa hrajú s telefónmi a s tabletmi a s PlayStation. The children? No. Deti. Okay. Yes, and this is of course detrimental for their consciousness. A to je samozrejme degradujúce pre ich vedomie. We should be very careful to completely avoid these devices for them.
Čiže mali by sme byť veľmi starostlivo a úplne vyradiť vlastne tie prístroje, aby s nimi boli styku. And also for us, as far as possible. A tiež pre nás do tej miery, aké je to možné. We should avoid to be addicted to phones. Čiže mali by sme vyvarovať sa tomu, aby sme boli závislí na tých telefónoch. Once I heard the lecture of Kadamba Karana Maharaj. And he said that something is sound. Checking what is this. Oh yes. He said that some of his disciples are messaging him something every day. A hovoril, že niektorí jeho žiaci mu písali niečo každý deň. And he said that he would say them to put away completely the phone and just focus on chanting and reading. A hovoril, že im povie, že majú dať úplne preč ten telefón a majú sa zamerať iba na to spievanie a čítanie. And he said, but they wouldn't listen to me. Ale oni by ma nepočúvali. Because they are addicted. Pretože by sú závislí. So I don't tell them to not to put away the phone because they wouldn't listen to me. A takže ja som to nepovedal, pretože oni by ma nepočúvali. So we should be extremely careful not to become addicted. Takže máme byť veľmi opatrní, aby sme sa nestali závislými. I read somewhere sometime that the phone is extremely addictive device. Takže niekde som čítal, že ten telefón je veľmi extrémne návykový prístroj. And especially these different social media. Špeciálne tie rôzne sociálne médiá. And our communication apps. A naše komunikačné aplikácie. And people hardly wait the phone to beep. A ľudia čakajú, kedy ten telefón zazvoní. So that they see that other people are thinking about them. Že aby oni videli, že tí druhí o nich rozmýšľajú. So we should avoid using these devices as far as possible. Čiže mali by sme sa vyhnúť používať tieto prístroje do tej miery, do akej je to možné. And Kadamba Kanana Maharaj even said that he purposefully doesn't use the this meter how long is the screen of his phone on. Kadamba Maharaj hovoril, že on vedome, zámerne nepoužíval to, že ako dlho ten jeho obrazovka je zapnutá. Because he said, I know it's too much. Pretože on vie, že to je príliš veľa. So we should limit our use of these modern devices as much as possible, only to really necessary use. Čiže mali by sme obmedziť to naše používanie týchto prístrojov len do tej nezbytnej miery, na ktorú majú byť použité. Facebook is not needed. Facebook nie je potrebný. Instagram is not needed. Instagram nie je potrebný. You have a question? TikTok is not needed. TikTok nie je potrebný.
And all other social media is not needed. A všetky ostatné sociálne médiá nie sú potrebné. We need some communication apps, of course. Potrebujeme nejaké komunikačné aplikácie. But don't join some groups that all the time is something beeping. Ale nechoďte do skupín, kde stále niečo pípa. And even if you joined anything, mute all the groups. A ak aj niekde sa prihlásite do nejakej skupiny, tak vypnite tie zvuky. And this is also the part of raising children in Krishna consciousness. For us to limit our use of these smart devices. A toto je tiež spôsob, ako učiť tie deti vo vedomí Krišnu, že aj my sami sa obmedzíme v tom používaní tých prístrojov. Because if children see that we are addicted to these modern devices, it will be hypocritical from us not to allow them to use them. Čiže ak tí deti vidia, že my sme závislí na týchto prístrojoch, tak to bude pre nás pokrytecké nedovoľovať to. Yes, so, yes. Can I say now? It's okay. Yes, okay. Because it's according to... Yes. Feel free to ask any time you want. Ste slobodní pýtať sa kedykoľvek chcete. I always think, now you say it, but I always also think like this, that I say Gopal, okay, because he sometimes wants something, so I say no, but then I think, okay, he see me when I do something and he think it's normal. So it's like we must be example, one thing. Čiže ja v tomto prípade to tiež tak vidím, že niekedy vidím, že to dieťa chce niečo robiť na tom telefóne a tak ja mu poviem, že nie, ale potom si uvedomím, že aj ja to robím, že musíme ísť v tomto prípade ako príkladom. And definitely what I observe, almost everyone is addicted now in this modern or this 2024 year, because, or maybe 5-10 years later also. And sometimes when for example, I'm in doctor and I'm waiting for Gopal, so I look around me and everyone, and me also sometimes. So I feel bad because I think, okay, now doctor open the door and everyone looking somewhere. So I put the phone here and I only looking around or read something or chant and looking what others doing and everyone doing something with mobile. Nobody like it's in a reality like in this picture. Yes. Ale že ja som to videl, že v tomto období 2024, že už sú všetci vlastne na to navyknutí, že ako keď napríklad idem k doktorovi, čakám na syna, tak sa pozriem okolo seba a všetci tam proste riešia niečo na tých telefónoch. I think Prabhupada said, or it is generally saying, that idle mind is a devil's workshop. Aj Prabhupada to hovoril, a je to také príslovie, že nezamestnaná myseľ je diablová dielňa. So we should always be engaged in some service. Takže my by sme mali byť stále zamestnaní v nejakom druhu služby. So if you wait for a doctor, že keď čakáme na doktora, you can chant your rounds. Môžeš čítať, čantovať svoje chvál. You can also read this. Môžeš čítať. I always carry around my tablet, and I mostly read on tablet because I read so many books at the time that I cannot pile books with me. Že ja posielam do sebou tablet a sa mám ako knižky, hej, pretože nemôžem nosiť do sebou také množstva. Shishi Nitai Gaura Chandra ki jai, Nitai Gaura Pramanandi Hri Bol.
And okay, I also carry my computer to translate for PPT. A tiež nosím počítač so sebou, aby som mohol prekladať PPT. So you can use this time usefully, not for scrolling the phone and seeing different social media. Že nie je problém tých prístrojov, že ich môžeme nosiť, ale máme ich využiť na tie potrebné veci, nie na pohybovať sa po tej sociálnej sieti a pozerať, čo sa tam deje. So we should be extremely careful about this. Mali by sme byť veľmi starostliví, opatrní o tomto. For us and for our children. A pre nás aj pre naše deti. And so we completely disallow use of these devices for children. Že my úplne zakazujeme vlastne používanie týchto prístrojov. And they can have these devices only when they're practically grown up. A tie prístroje môžu mať až potom, až keď vyrastú. Yes, and we don't buy them, these devices, even when they're grown up. If they want to have, they should buy it themselves, of course. A my ich nekupujeme, tieto prístroje, a keď oni ich chcú mať, tak nech si ich kúpia. Yes, so this is not something that they really need. Nie je to niečo, čo v skutočnosti potrebujú. Okay, for some communication, okay, but this can also be old-fashioned phone. Pre nejakú komunikáciu v poriadku, ale to môže byť aj ten starý typ telefónu. Yeah, not smartphone. Nie, telefón. So yes, this is extremely important to know for raising the children. To je tiež veľmi dôležité pre rozvoj ako tých detí. And this is now we are already speaking also about the this stage of Kaisora. That means from 10 to 15. Teraz hovoríme aj o tom veku Kaisora od 10 do 15. And other aspect is money. Ďalším aspektom sú peniaze. I think personally that the children don't have a need for their own money. Že ja si myslím, že deti nemajú tú potrebu mať, tá potreba mať svoje vlastné peniaze. So we are not obliged to give them some pocket money or something. Nie sme povinní im dávať nejaké vreckové. Of course, if some other people give them some money for good finishing of school or something, I don't know, they can have this money. Že samozrejme, keď niekto dá akože nejaké peniaze za dobré dovršenie školy alebo niečoho, tak nemôžu mať peniaze. But I heard also about Indian system. I don't know if it is widespread, but I know for one case. Počul som o takom indickom systéme, neviem, či to je široko rozšírené, alebo je to len ako na jednom mieste. A friend of my son, eldest son, because my eldest son is married in London, and his friend also initiated devotee, is grown up man. I don't know, he's 25 or something. Pretože môj syn žije v Anglicku a má kamaráta tiež zasveteného daného, ktorý má 25. And he has his own job. Má svoju prácu. But he lives still with his parents. A on žije stále so svojimi rodičmi. And he was born in the UK, but he lives. His parents are from India. On sa narodil ako v Anglicku, ale
jeho rodičia sú z Indie. And he hasn't his own money. Whatever he earns in the job, he puts in the common family fund. A on nemá svoje vlastné peniaze. Všetko, čo on zarobí, on dá do všeobecného rodinného rozpočtu. And the father has the hand over this fund. A otec má vlastne riadi ten fond. So of course, if he needs something, he can take from this fund. Samozrejme, keď niečo potrebuje, tak môže si stade zobrať. But he doesn't have his own money. Ale on nemá svoje vlastné peniaze. At 25 and working. Ako 25-ročný a už pracujúci. It's something unimaginable for the West. To je niečo nepredstaviteľné na západe. But he's completely satisfied. He doesn't complain about the system. A on je úplne spokojný a on nesťažuje sa na tento druh systému. So, yes, you should decide what system you'll have. Takže vy musíte určiť, aký systém budete mať. But it's not beneficial for giving children money and teach them to be independent. Ale není to prospešné dávať deťom peniaze a učiť ich byť nezávislými. In this sense, they should be given the sense of that we trust them. Malo by im byť dané najavo, že my im veríme. So if you are, as we mentioned yesterday, if we have strong discipline at home, Že ak máme silnú disciplínu v dome, and we upbring them with strong principles, a vyrastajú so silnými princípmi, then we should also show them that we trust them. tak tiež im musíme ukázať, že im veríme. Because if they have a feeling that we are always doubtful about them, then they will really go astray. A keď my im ukážeme, že my pochybujeme v nich, tak oni pôjdu. So we should encourage, especially the boys, to be in some sense not depending on others. Musíme vlastne učiť tých chlapcov, aby sa naučili byť nezávislí na druhých. For example, Gopal and Nitai, my two sons, when they were, I think, 13 and 15 or something, they went by bikes alone to some devotional camp, which was at least 100 kilometers away from home. Ako moji synovia, keď ich bolo okolo 14-15, tak oni išli si kúpiť nejaké bicykle do mesta, ktoré bolo 100 km. Nie, oni išli na bicykloch na nejaký devotional camp, ktorý bol 100 km od ich domu. Yes. I think they were or 12 or 14, something like this. And this was before Google Maps. Before smartphones. Yes, that was 2012, and we had first smartphone in 2013 or 14, something like this. Že to bolo 2012, tie prvé smartfóny boli až 14, 13. And at the beginning, these smartphones, they were useless for these purposes. A predtým aj tak tie telefóny boli ešte také
nemožné ich využiť na tieto účely. So they had to go by their own. Takže oni museli ísť na svoje vlastné. And they came to, to this camp. A oni tam prišli do toho. Yes, they got lost once or twice during the way. Yes, but they asked for the way. People, different people. Where to go? And the old-fashioned principle of traveling. Because in olden days, I remember if you said that you will come to some place, if you have a meeting somewhere in some other town that you didn't know, you said, for example, we met at the train station under the clock at, I don't know, 3 p.m. In 4 days. A keď išli na nejaké stretnutie predtým, v predchádzajúcich dobách, tak sme sa dohodli, že do nejakého neznámeho mesta, takže stretneme sa na stanici pod tými hodinami o 3. hodine. Yes, so that was the system. No messages, no nothing. To bol systém, proste žiadne správy alebo niečo okolo. Yes. Share location. Yes, no share location. Yes. Žiadne zdieľané polohy. And everything functioned. A všetko fungovalo. Yes. So we should teach ourselves and our children not to be addicted to these devices. Takže mali by sme učiť seba a tie deti, aby neboli závislé na týchto prístrojoch. Yes. So they should be trusted. They shouldn't be given money. They should be discouraged to use these devices, especially when they don't they don't need them. Takže malo by sa im veriť, mali by byť odradení, aby používali tieto prístroje, nemali by mať peniaze. Yes. So and there is one important aspect also in this age, Kaisora age, and this is awakening of sex attraction. A ďalšia vec je, že v tomto veku sa prebudza sexuálna príťažlivosť. And we should be very careful about this. A mali by sme byť veľmi opatrní ohľadom tohto. And especially girls and also boys shouldn't be encouraged, but just the opposite, discouraged to mix with other boys and girls, other sex. A špeciálne dievčatá, ale aj chlapci by Opposite sex, yes. mali byť odradení, aby sa združovali s opačným pohlavím. Yes, so this is extremely important, and also to teach them not to flirt and anything like this. A učiť ich, aby neflirtovali. Yes, and also teach them how important it is to have responsible relationships. A učiť ich, aké je dôležité mať zodpovedné vzťahy. If we enter some relationship, this should be for good. A keď vstúpime do nejakého vzťahu, tak to je na celý život. Yes. This modern type of examining your partner, even I detest this word partner because it shows a business deal. Ten moderný nápad, že si vyskúšame alebo preskúmame toho partnera, už to samotné
slovo partner je v sebe, má vlastne ten nápad toho obchodu. Yes. So, Business partner. yes, it's my partner, business partner. Yes. Je to môj partner, môj obchodný partner. Yes. He gives me so much enjoyment, and I pay him or her with so much enjoyment too. But I'm careful that I get a little bit more, little profit. That I have a little profit all the time. Takže on mi dáva v podstate nejaký druh pôžitku a ja mu odplácam vlastne tiež nejakú formu pôžitku jemu alebo jej, ale snažím sa to robiť tak, aby ja som mal vždycky trošku viacej. So we should teach our children that this shouldn't be your mentality. A toto by sme mali učiť deti, že toto nesmie byť ich mentalita. That when they enter the relationship, it should be done with intelligence, Že keď vstúpia do vzťahu, tak to musí byť urobené s inteligenciou and great responsibility. a s veľkou zodpovednosťou. With intelligence and understanding of the principles of relationship. S inteligenciou a s porozumením princípov vzťahov. And for good. A na celý život. This is not a play. Že to není hra. Yes, this is extremely important that they should know. The relationship is not a play. A mali by chápať to, že vzťah není hra. And this is very difficult because all the world now considers relationships as a play. A to je veľmi náročné, pretože v dnešnej dobe celý svet považuje vzťahy ako za nejaký druh hry. Especially in the beginning of making these relationships. A špeciálne na začiatku, keď sa rozvíjajú tieto vzťahy. Yes, when people are young. Keď ľudia sú mladí. They want to play in relationships, but this is detrimental for their spiritual life, is detrimental for their well-being, is detrimental for their happiness. Že je to degradujúce pre ich duchovný život, pre ich dobro samotné a pre ich and happiness. A pre ich šťastie. So, but no one understands this. Ale nikto tomu nerozumie. And but we should understand. Ale my by sme tomu mali chápať. Because these are our principles, our spiritual principles, and we know that these principles are not meant to make us suffer. Mali by sme tomu rozumieť a rozumieť tomu, že to sú naše princípy a tieto princípy nie sú určené na to, aby sme trpeli. Yes, because sometimes I got this feeling that for some devotees, that these spiritual principles, they took them as some kind of burden. A že ja to niekedy tak vidím, že niektorí oddaní to tak berú, že tie duchovné princípy sú pre nich určitý druh záťaže. But these principles are not made by some sadists. Ale tieto princípy neboli vytvorené nejakým sadistom. And with this consciousness, I hope this guy will suffer. S tým vedomím, že ja dúfam, že ten muž tá osoba bude trpieť. Shri Nitai Gaura Chandra ki jai, Nitai Gaur Pramanandi. Yes, but these principles are set that people will become happy. A tieto princípy sú stanovené takým spôsobom, aby ľudia boli šťastní. Yes, because the motto,
idea of Vedic knowledge is Sarve Sukhino Bhavantu, let all be happy. Pretože to motto alebo ten nápad celého toho vedského poznania je, že nech sú všetci šťastní. Yes. So we should take these principles very, very seriously. Čiže mali by sme tie princípy zobrať veľmi vážne. And we should teach the children also in this way. A mali by sme tie deti učiť tiež tým spôsobom. So, is there any questions Je tam nejaká otázka? or comments? Alebo nejaký komentár? Yes, please. Raz, keď som ešte bol brahmačári When I was a brahmachari, a už prichádzalo to obdobie zmeny ashramu, and it came this time of changing ashram, tak jeden oddaný ešte v Indii one devotee in India, mi povedal veľmi peknú vec, he told me one nice thing, že tak ako sme ako živá bytosť získali toto telo a sme s ním spojení na celý život, so as a living entity we Acquired. acquired this body and we are že s ním zostávame celý život, and we will be with him all life. tak aj manželka alebo manžel, ktorú dostaneme od Krišnu, je na celý život a nie je otázka, že by to bolo inak. So the wife or husband which we get from Krishna is for whole life, and there is no question that it shall be some other way. Že tak ako získame vlastne toto telo a už nie je otázka, že s ním nechceme byť, And so as we acquire this body and there is no question that we doesn't want to be with this body, tak rovnakou mentalitou by sme mali pristupovať k manželovi alebo manželke. with the similar mentality we shall Approach husband or wife. approach husband and wife. Yes, exactly like this. Áno, presne týmto spôsobom. When wife and husband come together and they marry, they become one body. Keď je muž a žena, oni sa zoberú, tak oni sa stávajú jedným telom. And that's why Jesus said, if one divorces and marries again, he adulterates. He commits adulteration. That it's that if someone is married and has affair with another woman or man, this is adulteration. Čiže keď, ako hovoril Ježiš, že keď oni sa, muž a žena sa rozvedú opustí, tak je to isté, ako keď je to podvod, hej, že ju ako keď má milenku alebo niečo také. And if one marries the divorced person, he's adulterating. A tiež keď osoba si zobere už takú rozvedenú osobu, tak je to Yes. Je to tiež podvod. Yes. So we should take the marital relationship extremely serious, and not just marital. This connecting with other person in relationship, we should take it extremely serious. Čiže mali by sme to zobrať veľmi vážne, ten manželský záväzok, a nie len to, ale už akože ten vzťah vlastne ako principiálne s tou druhou osobou. So that why the parents in modern in traditional Vedic system help to choose the husband or wife to their children. Preto rodičia v tom vedskom princípe systéme pomáhali vybrať tým deťom toho partnera. Yes, because they approached with maturity and
deeper understanding. Pretože oni ho vyberali, pomáhali pomocou zralosti a hlbšieho porozumenia. Like I was reading yesterday about Diti and her sisters. She's got 13. There were 13 dakshas. About Diti and her sisters, Daksha's daughters. They were 13. Ja som čítala včera akurát o Diti a o Dakshových, o jej sestrách, ktorých bolo 13. And of course, Daksha wanted them to marry Kashyapa Muni. A Daksha, on ich vydal za Kashyapa Muniho. And in the purport, it's written, Prabhupada wrote that they were allowed to freely choose themselves if Kashyapa Muni is the right husband for them. A vo význame Prabhupada hovorí, že oni si mohli sami vybrať, že či Kashyapa je pre nich ten správny manžel. And Prabhupada wrote, free choice is allowed, but not free association. Že tam hovorí Prabhupada, že ten voľný výber je dovolený, ale nie je voľné združovanie. Like Yes. this. Yes, this is extremely important, and that's what I try to stress all the time. Of course, we shouldn't. Čiže to je ten bod, hej, že ja preto to tak zdôrazňujem ako znova a znova. Of course, we shouldn't enforce someone on our children that you have to marry this person. Samozrejme, nemalo by to byť formou nejakého príkazu, že musíš si zobrať túto osobu. They should be, of course, they have free choice if they want someone for their husband or wife. Takže oni majú tú voľbu, že môžu si to urobiť sami, hej, že koho chcú za manžela alebo za manželku. And of course, it's difficult in modern times because there is not a lot of devotees, and it's hard to choose the right person from just few. A samozrejme je to náročné v dnešnej dobe, pretože je málo oddaných a vybrať tú správnu osobu z takého malého množstva. And the whole atmosphere in the modern world, it's not supportive for parents to choose the husband or wife for their children. A celá atmosféra v svete nie je správne nastavená, že tí rodičia by mali vlastne pomáhať k tomu výberu. So if our children are inclined and they ask us for this help, we should of course give everything in our what is in our power to help them. Takže ak naše deti ako nás poprosia, tak my by sme mali sa snažiť a dať do toho všetku tú energiu, ktorú máme, aby sme im pomohli. But if they don't want us to mingle in this, then we don't enforce our will. Takže pokiaľ oni nechcú, aby sme im do toho zasahovali, tak to necháme to tak. Yeah, there is also something more. To know what child wants, it's not like they tell the parents, usually they do not, but they have some, well, in traditional families it was easier because there were grandparents, cousins and aunts or uncles, and they associated with them, and so they knew what the child wants. Čiže to, čo sa deje, je to, že to dieťa častokrát nepovie, že čo chce,
A v tej tradičnej védskej kultúre, tým, že tam tie rodiny boli širšie, boli tam tí príbuzní a strikovia a tety a tak ďalej, tak oni vedeli, že čo vlastne to dieťa ako chce. So maybe in your community, because you live together, maybe it could be done in some way. Vo vašej komunite, pretože žijete tak viacerí spolu, tak to môže byť nejakým spôsobom. But still small community. Ale stále je to malá komunita. And but there are some persons who is dealing with this. For example, Mataji Devaki. Ale sú osoby, ktoré s tým nejakým spôsobom sa zaoberajú, ako napríklad Mataji Devaki. And we can turn to them for help. A môžeme sa obrátiť na nich na pomoc. And maybe they can help, maybe not. We can check. Vedia pomôcť, možno nie, treba to skúsiť. Yes. Okay. Are there anything else? Yes. Hovoril si Prabhu, že v tomto veku je dôležité, aby ako nerozvíjali nerozdelené vzťahy. So you mentioned that they should not develop forbidden relations. A otázka je, že Illicit relationships. illicit relationship. Že otázka je, že v tomto veku väčšinou tie deti idú na strednú školu. Usually at that age children are going Secondary to secondary school. A kde tá atmosféra je v skutočnosti veľmi ovplyvňujúca. Kde where the atmosphere is very influential. Že ako pomôcť v takejto situácii tomu dieťaťu. How to help the child in such kind of situation. Yes. In this situation, it's extremely important. That's why I stressed this tattva gyan. A v tej situácii, preto ja veľmi zdôrazňujem tú tattva gyanu. They understand philosophy very, very thoroughly. Že oni porozumejú tej filozofii veľmi, veľmi hlboko. Yes. So, if they don't have this understanding, that no hope. Ak nemajú to pochopenie, tak není nádej. Yes. So they have to have scriptural knowledge. Oni musia mať to poznanie písiem. And they have to be practicing devotees. A musia byť to praktikujúci oddaní. That means they chant at least 16 rounds, read Srimad Bhagavatam every day. Spievajú aspoň 16 kôl a čítajú Srimad Bhagavatam každý deň. They regularly attend morning and evening programs at home or in the temple. Nasledujú ten ranný a večerný program v chráme alebo doma. Yes. For example, if my children are alone in the temple, Napríklad, keď moje deti sú samé v chráme, they know, even now, they know I have to go to Mangalarati. Oni vedia, že majú ísť na Mangalarati. Yes. Even if they want to sleep, they know they are trained like this. Čiže oni to vedia, oni sú trénovaní tak. Every day I have to go to Mangalarati. Čiže každý deň ja musím ísť na Mangalarati. And chant my rounds. A spievať svoje kola. Yes. So if they are practicing devotees, then they are protected. Že ak oni sú praktikujúci oddaní, tak oni sú ochránení. And if they have this deep spiritual knowledge. Majú to hlboké duchovné poznanie. If they don't have, then they are very vulnerable. A ak nie, tak oni sú veľmi Ranlivi. Ranlivi is zraniteľní. Yes. Čiže
Toto by sa malo zvládnuť v tom veku Pauganda a na začiatku toho Kaisora, aby sa stal praktizujúcim oddaným. So it shows that happens in the Pauganda age and the beginning of Kaisora. Kaisora age, that he will be a practicing devotee. Yes, he should be practicing devotee. This at 10, they can chant. Maybe not at that time 16 rounds. When did you start to chant 16 rounds? 13. Nice. Nitai, I think. You said that. As many years you are old, you can chant as many rounds. Yeah. I didn't achieve this standard for myself yet. Ja som ešte nedosiahol ten štandard pre mňa. Čakala toľko, mám rokov. Môžeme vidieť aj v spoločnosti oddaných, že v malých komunitách špeciálne, kde sú chlapci a dievčatá, We can see in small communities of devotees where there are also boys and girls. že keď je vhodné ich začať oddelovať. A ak to nie je možné, či je to veľmi poškodzujúce. So when they should be started to be separated, and if it is not possible, if it is very detrimental. Usually they separate themselves. Especially when they're young, when there is no tinge of these sexual desires yet. Špeciálne keď oni sú mladí, keď tam nie je ešte tá sexuálna túžba rozvinutá. They don't have any interest to associate with one another. Oni nemajú záujem združovať sa jeden s druhým. But later on, so of course we can teach them together in school. Tá otázka bola k tomu, že vzdelávaniu spoločnému, nie ani združovaniu, ale skôr to, že je malá komunita a nie je moc na výber, že? Alebo nie sú možnosti, aby boli oddelené vzdelávaní. It was mentioned more for educating, not just associating. Not associating. Yes, it would be perfect if we would have separate for girls and for boys. But if it's not possible, then what to do? Yes. One important aspect we didn't mention, and I would like to mention it now. It is extremely important to engage children in devotional activities, devotional activities. Je veľmi dôležité zamestnať tie deti v devocionálnych činnostiach doma. Not just for Mangalarati and Gaurarati. Nielen akože Mangalarati a Gaurarati. Because I can see with many devotees it's like this, that for example father is worshipping Shalagram Shila or something. Že pri veľa daných som si všimol, že napríklad otec uctíva Shalagram Shilu. And the rest of the family is not engaged in worshipping. A tá ostatná časť rodiny nie je zamestnaná v tom uctívaní. But all the family members should be engaged in worship. Ale všetci tí členovia rodiny by mali byť zamestnaní v tom uctívaní. And we have also example from our scriptures. A máme príklady z našich písiem. For example, Mukunda Datta gave responsibility to his son Raghunandan Thakur to offer bhoga to their deities. Mukunda Datta on dal vlastne tú zodpovednosť svojmu synovi Raghunandandovi, aby obetoval to jedlo a tom božstvu. Yes. And so we should also engage our children in worshipping the deities. If we have deities at home.
So, for example, they can help bathing the deities. Môžu pomáhať v kúpaní božstiev. They can, their duty can be to change water to the deities every day. Môžu napríklad meniť každý deň vodu božstva. They can have their small deities, and then they worship them along. When we have Mangala Arati or Gaura Arati, they can worship them. Uctievať ich samostatne, ich môžu. So they should feel that this is a family activity. Takže oni majú cítiť, že to je tá rodinná činnosť. So everything in devotional service should be whole family affair. Že všetko v tej devocionálnej činnosti má byť ako taká rodinná činnosť. Except individual chanting rounds and individual reading of Prabhupada's books. Okrem toho individuálneho čentovania kôl a čítania. And even this should be done together. A dokonca aj toto môže byť robené ako spoločne. Then it's very powerful Potom to je veľmi mocné. and have very, very deep effect on the consciousness of their children. A má to veľmi hlboký efekt na vedomie detí. Then they know this is our life. A teda oni vedia, toto je náš život. Otherwise, everything else is our life. But if this is the center of our home, then they know this is our life. It's as necessary as our daily food. Keď oni to vedia, že toto je centrum nášho vlastne života, nášho diaťa, tak oni vedia, to je ako denný chlad, denné jedlo. Okay. Any other question or Ďalšie otázky? anything else? Then we'll finish here. In the evening we have the last part of our seminar, and I would like to have question and answer session. Že večer budeme mať vlastne tú poslednú časť a tam by som chcel, aby to bola skôr taká otázka odpovede. I will say little about the end of Kaisora and the beginning of Navayavana age. Poviem o tom konci toho Kišora veku a začiatok Javana. Yes, that means 14, 15, 16. Ten 14, 15, 16. And then I would like to ask you to prepare questions, Takže ja vás poprosím, aby ste si pripravili otázky and then we can discuss. a potom budeme diskutovať ešte. Yes. Okay. Thank you very much for your attention. Shila Prabhupada ki jai, Gaur Bhakta Vrinda ki jai, Nitai Gaur Pramanandi.